Dami yan guys. So bukas yun, mausok-usok pa yan. Takbit. Gandang gabi sa lahat guys. Tara, kaya tayo. Kulang po natin ngayon guys. Butter stream. Yan guys oh. Dami yan guys. Tapos yung favorite nating gulay ito. Adobo guys oh, mausok-usok pa yan. Takbit. Yan guys. Tingnan natin yung butter stream ni Maylab. Sabaw pa lang guys oh. Patakam ka na guys. Sa sarap. Sabaw lang hilig ako dito guys. Ito yung favorite ko talaga. Gulay. Gulay is my life. Pinit pa. Pinit na. Manggay. Yung butter stream to. Sarap. Ito natin sa ano. Perfect. Sus pa lang. Ang sabaw nyo ito. Ito guys, hindi request lang ng ano to. Anak ko kaya nagluto si Maylab. Butter stream. Ito yung reward ko talaga. Gulay. Yum. Soup. Perfect. Soup. Guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana naman kayo sa aking hapunan. Thanks for watching. Bye-bye. Love you all.